শিলিগুড়ি মহকুমার সাঁওতাল সমাজ ফাঁসিদেওয়া ব্লকে ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল 170তম হুল দিবস উদযাপন করা হলো দার্জিলিং জেলার মানচি পরগনা মহল পক্ষ থেকে ফাঁসিদেওয়া হাই স্কুল ময়দানে। फांसीदेवा में लेकिन उच्च शिक्षा विद्यालय भी है, फिर भी हमारा एक तो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी एक मूर्ति भी नहीं है, लेकिन सीधा कानून का मूर्ति भी नहीं है। ये हम मांगता है, अगर नहीं ये मांग हमारा नहीं पूरा होगा तो हम लोग दाबी रखेंगे हमारा सीएम पश्चिम बंगला का जो मंत्री महल है, हम विद्रोही नेता श्री संग्राम मुर्मू हम कभी नहीं छोड़ता। हम अभी भी एक आवाज़ दिया तो इतना आदमी इधर इकट्ठा हो गया, लेकिन हमारा जो मांग है वही सही है। हम कहीं झगड़ा नहीं करने चाहता। मुद्दा कौन सा मांग है आपका? आपका मांग क्या है? हमारा मांग है सीधा कानून का मूर्ति और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का इतना बड़ा सब कुछ है हमारा फांसीदेवा अंदर में, फिर भी हमारा देखने के लिए इसलिए मीडिया का तरफ से हमारा बहुत न्योता रहेगा। ये सवाल आप लोग उठाना चाहिए। हमारा তার বর্ণমালা যেমন লিখেছেন, বহু বর্তমান সরকার অলচিকি ভাষাকে একটা ভালো মর্যাদা দিয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে। কারণটা কি? আমাদের दुमका जिला इंग्रेज दालाल हर अपन को रडत कोन जो इंग्रेज हर को बाधई ना माको उजोलेता। ফাঁসিদেওয়া এলাকায় ফাঁসিদেওয়া হাই স্কুল মাঠে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আদিবাসী সমাজের মানুষ একত্রিত হয়ে जीवीएम तेंगिलन आपको कमिया को कमी हो गए अटका जतो के नोटे मंच से को हिजुआ जीत कर आवेन की जीत कर बुझी हमरो हमनी माने आदिवासी कोल समस्या संघ से इधर लकीराम जाए मेरा पिया पिटकी खोल। अरे इधर देखिए, कैमरा का दिखे, बोले नीचे में नहीं, इधर कैमरा का दिखे। क्या प्रॉब्लम है आप लोगों का? यहाँ पर हम लोग हुल दिवस हो रहा है। अब वासुदेव गांव के बेचे हो रहा है ना कोल आदिवासी मई बेटी पश्चिम बंगाल आदिवासी कोल मालती मुर्मू हम दार्जिलिंग प्रेसिडेंट है। मौसमी मुर्मू का समस्या है, हम लोग का 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था, अभी तक कोल विद्रोह का कोई सुযোগ सुविधा नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत कोशिश करता है, कोल आदिवासी यहाँ पश्चिम बंगाल में जाति स्वीकृति नहीं मिल रहा है। हम लोग का पश्चिम बंगाल सरकार सुरेन हंसदा बेचे हो रहा है ना बोरसा सोरेन ये बात रखे परिवारी मुलुकरेन सुरेन हंसदा बेचे हो रहा है ना ममता बनर्जी सरकार ने हम लोगों मौसमी के लिए बहुत मुर्मू। सुविधा रखा। हम लोगों को तक মহিলা এখানে সমবেত হয়েছেন। তারা আমাদের দুই বীর মুক্তিযোদ্ধা সিধু এবং কায়ুরকে তারা শ্রদ্ধা জানালেন ফুলের মালা পরিয়ে দিয়ে, এবং এখানে বিভিন্ন সমাজ থেকে যে সমস্ত অতিথি আসছে তাদেরকেও শ্রদ্ধা জানালেন। আমি অত্যন্ত ধন্যবাদ জানাবো আয়োজকদের যে তারা আজকে এখানে এই আয়োজনটা করলেন। যদিও ফাঁসিদেওয়া হাই স্কুল মাঠে তাদের সমাজের বা কমিটির পক্ষ থেকে এটা প্রথম প্রোগ্রাম, কিন্তু প্রচুর সংখ্যক মানুষ এখানে, বিশেষ করে আদিবাসী সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মানুষ, প্রচুর সংখ্যক মানুষ এখানে এসেছে। অত্যন্ত ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে, এবং এই প্রোগ্রামের মাঝখান দিয়ে আমরা আমাদের অতীত যে ইতিহাস, আদিবাসী সমাজের যে সংগ্রাম লড়াইয়ের ইতিহাস, সেটা কিন্তু আমরা আজকে এখানে জানতে পারলাম, এবং অনেকেই সেই ইতিহাস আজকে এখানে। আপনারা দীর্ঘদিন থেকে লড়াই চলছে আদিবাসী সমাজের বিভিন্ন প্রকল্প দিয়ে, কি বলবেন? দেখুন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী সমাজের জন্য একদিকে যেমন জয় জওয়ার প্রকল্পের মাধ্যমে তাদের বয়স্কদের ভাতার ব্যবস্থা করেছেন,
চা বাগান এলাকায় চা বাগানের অধিকার 5 শতক করে জমির পাট্টা এবং চা সুন্দরী প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ। আদিবাসী সমাজের গুরুদেব পণ্ডিত, যিনি অলচিকি ভাষার বর্ণমালা রচনা করেছিলেন, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, তার নামে পুরুলিয়াতে আমাদের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায়, তার বিশেষ সহযোগিতায় সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণ হয়েছে এবং ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর সহ বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর সংখ্যক আদিবাসী ভাষার স্কুল এবং প্রচুর সংখ্যক আদিবাসী শিক্ষক শিক্ষিকা সেই স্কুলগুলোতে নিয়োগ করা হয়েছে। কাজেই আদিবাসী সমাজের যে সমস্ত দাবি দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার যথেষ্টভাবে পূরণ করার চেষ্টা করেছে।